ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎಂ. ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು 20 ಮಂದಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಿ.ಎಂ. ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಜಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಜಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಶಿರಡಿಗೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ MLA ಆಗಬೇಕು, MLC ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ 20 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ MLA ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ MLA ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಚಿವರಾಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊರಿನ ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿರಡಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, జై కర్ణాటక మాతే, జై ఆనంద్ రెడ్డి, జై సమృద్ధి మంజన్న రెడ్డి. మనం ఎందుకు ఇట్లా పొగడాలంటే, కర్ణుడు కూర్చొని బంగారు గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టుకొని సౌరం చేసుకుంటా ఉన్నాడు. బంగారు గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టి సౌరం చేసుకుంటా ఉంటే ఎవరో పేదోడు వచ్చి, అయ్యా నా కూతురు పెళ్ళి అంత ధర్మం చేయంటే ఆయన ఆ బంగారు గిన్నెని ఎడమ చేత్తోనే వంచి ఆ గిన్నెని అట్లా ఎడిమి చేతితో వేసినట్టు ఆయన భార్య అడిగినట్ట, ఏం స్వామి ఇచ్చేవాడు ఎట్లా ధర్మం ఇస్తే కుడి చేతితో వేయకూడదు అని. భార్య ఈ చేతిలోని ఇంకా ఈ చేతికి వచ్చేకుండా నా మనసు మారిపోవచ్చు, వాడు ఎంత బాధపడతాడు. అట్లా ఆ ద్వాపరయుగంలో కర్ణుడు దానకర్ణుడైతే, కలియుగంలో జయరామరెడ్డి దానకర్ణుడు, దాన వీర సూర కర్ణుడు, తిమ్రాస్పి జయరామ్ రెడ్డి దాన వీర సూర కర్ణుడు. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, जयराम रेड्डी के, दान कर्नुडु जयराम रेड्डी के. ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಿಮ್ರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಶಿರಡಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಂತಹ ನಮ್ಮ PM ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ JDS ಪಕ್ಷದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ఆ షిరిడి సాయిబాబా చేస్తూ ఉన్నాడు. వారి పేరే దానకర్ణుడు జయరామ్ రెడ్డి అని పెట్టినాము. ఎవరికి కానీ పెన్షన్లు కానీ ఎవరికి కానీ ఎన్ని వేలు మనిషికి కానీ పెన్షన్లు చేసిండాడు. అందరికీ ఆధారు చేసిండాడు. ప్రతి కారణానికి అందరికీ ఎంత 2,000 రూపాయలు పుట్టక ఇచ్చిందా పండుగకి ఉగాది పండుగకి చాలా గొప్పగా మాకు అన్ని పండుగలకి జయరామ్ రెడ్డి ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆధారు చేసి గొప్ప ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి అందరికీ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆధారు చేసిండే మా జయరామ్ రెడ్డి చాలా గొప్పగా ఈరోజు మమ్మల్ని షిరిడీకి తోడుకొని పోతా ఉన్నాడు. అది ఫ్లైట్లో షిరిడీకి తోడుకొని పోయి అది కూడా ఇంకొకటి ఏమిటంటే మేము అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతుంది జయరామ్ రెడ్డి ఒకనాడు కూడా మమ్మల్ని ఫ్లైట్ ఎక్కించలేదు అంటే అయ్యో ఎక్కిస్తానప్ప తప్పకుండా అని చెప్పి అప్పటికప్పుడే బుక్ చేసి అందరినీ తోడుకొని 25 మందిని ఫ్లైట్కి పోతా ఉన్నాడు. అందరూ జయరామ్ రెడ్డికి అందరూ ఆశీర్వాదం చేయాలని ధన్యవాదాలుగా కోరుకుంటారు.